aldaw. Ang nabigatan. Mimbag nga aldaw tayo amin, kaya kang runan na ikablaw ko kada kayo kakabsat, dinaganti apo, sapay kumata, tunggal may samanan kada tayo ito dating aldaw. Nasalunat, ken naregta. Kung may salang, hindi panggip tayo manin ng mayan sa linong ti apo. Amen, manaydayaw ti apo. Kat, isa rin kakabsat, ipanang kablaw kumamit kada iti kakabsat tayo nga kakabsat tayo ti apo, ang sang-sangaili ko ng pastor, kakabsat tayo ti apo. Sangaili tayo kit di amin. Amin tayo, sangaili tayo dito rabaw ti daga. May salang ko di jay balay tayo. Amen. Hallelujah. Kahit kas pa nagtuloy kakabsat ti aramid tayo ti dating aldaw. Ay bang manis dar Doris tayo ti mangidalang kada tayo ti panagkararag. Praise the Lord. Padayawan tayo ti kakapatgan menagan iti apo, dawatek man kakabsat nga tumakter tayo amin. Dayon tayo iti panagdayaw iti apo ket kantaen tayo DJ kanta nga muna na kay buti buti. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa hanggang oras, sa bawat
iti nakabalunan na sakit-sakit o apo, dawatan mi nga wayawayang kanidang ka. Wayawayang kaniyap, kanitoy kaniyap, kanikabitan nga panangan ito na kaniyap, malaingan. Kat apo na kela apo nga testimonyo na pasyon ka. Alamin mo amo na santuan, dawatan mi apo. Kasi kati pagmaymay sa kanakamiting kang panagdaydayo. Kadigiti alamate mo apo, Diyos, na mag-ibensa-bensa kadigiti sa o mo apo. Dawatan mi kanikin ka, nga sika kadidektinikit ko na. Dawatan mi ka nga sika kadiwa po, Diyos. Di mong sagikin ko, naging apo giyap kas, apo di sa uwa, kapukin ka. Alamin mo amo na santuan, di aramin mi apo, italeknin ken ka. Kadigiti so amin, naramatin mo apo, Diyos, italeknikin ka. Ket tungod, tinglem apo din kami panagdaydayaw. Ket numakita ang aktif Diablo na daelen ng kitikatan na apo din. Konsentrasyon sa tunggal may sa dawatin, katipan na kabalin mo apo, Jesus, in the name of Jesus. Isalukot mo ka na kami na ito, apo, Diyos. Ket si kati may daydayaw. Alawin, apo, itaklin mi ken ka amin na ito. Kapitinagan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tikas na tunggal may sa kakabsat, itagder na kadagiti nagiti naramanan na nga ayam, mabalin na nga iyagkas, at natikas na may ganti sa sino man na mayam nga tungeg, ket mapapigsa. Amen? Kat aya bakit ka kakabsat, Mr. Maripeles, at mangidalang kada tayo di pa nag-testimonyo.
ka nagaputi bintan. Numapay ka sa kabsat, tumangter tadi talatan, ta ngamin ka medyo awan ti ornos mi nga nag-practice. Iso tumangter na lang tatasakot, ta siya kong kabsat ti may paay ti apo. May sarap pa kada iti yaman ang punta. Tumangter na lang tatin. Tapos ako na abang nga dati so kay di kongregasyon, partisipanda. Unting kayo at ag-video kali. Axel, Axel. Hay. Chikas na chikas. Hindi dahil. Iti paulo natin kantahan ko kapsat kati si Jay. King of Kings, Majesty. Pudala una iti Diyos kat napudno. Isuna iti ari, isuna iti katanukan, kat isuna iti kanayon nga maitay-dayaw. Amen. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning in all within me for such your trust, your majesty. I can but bow. I lay my own before you now,
Grabe dito. Kanino grabe dyan? Takapera ka po. Yaman tayo kakabsa, karagidya nga nangigang tayo, ngayon pa ay dagiti, kung naklata na talaga timbagdal tawag. Amen! Hanggang makakot. Praise God! Patay tayo niya po Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Ang palakpakan niya po Diyos! Woo! Patay tayo siya po kakabsan! Sa sino naging inaliday? Awan. Sa sino naging inaraksa?
Padre, Espiritu Santo. We worship your name. You are holy, Lord God, and we give to you our heart. You are holy, Father. You are all holy into your place. You are holy into your throne, and you are holy to your children, Father God. Thank you, Jesus. We worship your name. We exalt your name. Maday tayo ka, Apo, maday tayo ka. Yes, O God, you are holy. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, alone. Yes, Lord Jesus, you are holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Yes, Lord. Hearing your voice when I fall to your throne, I found where I belong. Yes, God, you are holy. Yes, Lord. Ito gaw na jetap no agina na. Tidwa lang oras. Bagi na to amin eh. Kat ikablao ko tinagan ti Apo tunggal may sa agyaman nakakapsat ti pinangpasangbay kada kami. Dito nga lugar damo mi umay ngom ni nanang ay so ti naganak ni Brother Alwin ng sa ti asawa. Kung umay da dito yun umay ni Pastor na. Ni Pastor makikita kidin tayo di addaak pala dito di nag-for-good at magaputi California umumay ni Pastor di balay kadwa na da Pastor Nash no papawit di kakabsat di London idi kat ibit video da kami idi kat di wala mo ang ti plano ti Apo kat may sakal daw kat ibaon dagay ti may sa anak na tapno mapadasan na mo di jay. So ni Pastor ide makikita ay kakadwa kami pa ita isula ket nagagat nga umay mang supply kada kami ti nateng nagagat da ni Pastor am umay da ide pasaray na daw dagiti pagkuante ti bawang nagmula kami isungod lati sagot ko kini Pastor ide ta at daw dagiti tiyempo nga talaga nga awan iti may igamang mi ide wa tan dilaan dagiti produkto mi so yam nga ti Apo ket ikablao ko mo tinagapo kini Pastor Nash ang mamuy suna nga ni tinawag nga gawid ket kumusta kay kano amin titrabaho di jay ket agtultuloy nabit na pa nagawid yung gapo dagiti nay patakder nga dua nga trabaho ti Apo ije Cagayan ken Isabela adati feeding ministry ije Cagayan ng Plus Bible Studies adapat basit nga kongregasyon ng babaan kini Pastor Corazon dakan pili na ng Corazon taga Cagayan isuna and then mapanukat Isabela adati indunar iti maysa nga kabsat ni Raquel the Medina family nangidunar da iti Luote nga goti 300 square meter dakkel kakabsat magan-anayin nga dati kapilya ken pastoral house at danto iti venue ti dagiti plano dakkel kakabsat indunar iti may sa kakabsat daytoy kabsat ket napuno-unay nga nagsiserbi ti Apo ngem gaputa pinagawid ti Apo isunan tadi na may renewed papers na so
amo na natarusan lang ada iti plano ti Apo ken kuana iso nga nalag-anjerik na nga nagawid ket itataged madama nga busy iso na iti trabaho ti Apo. Ket iti trabaho ti Apo di London kakabsat ada dagiti Bible studies tayo dyan cell group nga makunkuna Martes nagapo kami ti trabaho taray kami nga mapanjayon gawid kami ti balbalay mi alas 10 ti rabiin nagtrabaho kami ti alas 7 hingga na ti agawid kami basit kami kasla ti anak ko kakabsat nakpay pakanen nakpay idatar dagiti homework na sa akong tutalawan alas 10 to rabiin ko musmangput ako nakaturog to kasta ti biyag di jay kakabsat Martes, Merkules, Webes Biyernes is the prayer meeting hindi balay da pastor nas na pastor nas ket kanay nga mangisagana dagiti lut-lutun na adto pati iyawid mi Sabado dapat ti cell group Bible studies so ti Domingo is ti divine service so nga busy di jay kakabsat so nga makunakket nagasgasat kayo dito ta relax kayo kita ni tropa tayo ket naragsak kayo ijay kamkamaten mi iti tiyempo kamkamaten mi ti oras kumyaman ti Apo kakabsat ta nasalon at tayo at nasalon at ti may tunggal may sa kada tayo ket ado ti trabaho ti Apo nga nalukatan. Di Jensen ada dua mo imutetan mabalbaling ibagbaga ni Apo ani pastor Nash kada kayo. So kun dito kanayan dito nga may report nga da kayo ket nasilid kayo nagagat kayo napudno kayo magserserbi iti Apo. So awan ti kamayatan na di ti panagtultuloy di dikit den nasisa dayjay agtultuloy kayo ngem dayjay nabara ka sa kanto og sardeng. Di mo di pa nagsardeng mo ko isang tugayam ti panangalan ni Apo di biyag mo dakkel to ti panagbabawin ngum awanin so namay mayat kakabsat may bagat ka na kayo agtultuloy tayo saan ko mga itirigat iti makiipawin iti panagserbi tayo iti Apo simbangput kami iti 23 kakabsat ket nagyan kami pala ti Tarlac iso ti hometown ko nayanangat ti Tarlac dagiti naganak ko iti ayatek nga ama inala ti Apo di 2007 ket hindi ko nakapampanunod ti ayatek nga ina kunana saan nga nasiya at ti agmaymaysa iso nga adda ti impasabot ni Apo nga may kadwa nga ama isa data kaaben na katugangak nga lalaki dagita tinaganak ko diti ka barbaro nga pangamaan mo ket kakabsat adat isa ti anak ko may damay sa ay ti Apo naladawak namin nga nagsawa so adamot ti may sa ti Apo numan pa di mo po daw kada kakabsat anabalin basta ti Apo ket napudno amen amen so doon matamtaman na doon kahit yung tumasaludsudan walo doon kahit yung iba kanya ito mapas ti service ket nagpapatang tayo ti pasin amen ket ibigay ko nga sa ti Apo kada kayo ket amo kada iti mamati at tasaludsudik ti Apo anya ti ibigay ko Apo ket nagadudik iti naisagana ngin may sa ti ibagbaga iti Dios ket dayto iti pakatuluyan ta idi Domingo di simbangput kami pastor 28 ada ak tatarlaken ket agyaman ti Apo ta naawi sa nga nagsao iti maysa anniversary isu ti church ijay isu ti home church ko iti jay ket adu dagiti members nan adu dagiti anak na simbaanen isu nga walo nga church ti May ket napagundaway na nga ibingay dagiti sao ti Apo ket adda ti kurang-kurang nga sanggasot nga imawat iti Apo in that time diyak ambong ta aduda ngani dagiti agyan iti likod ken daduma ti pamilya ket dagiti saan pa nga imawat ket imawat da idi August 30 idi Martes na ibaunat ijay asinggan nga isu ti balay iti kapsat ko nga dadji London mo lang inka ta inka kita inka bisitaan dagiti kakabagyan nilakay ko kunana ta inka mamot ibinga dagiti sao ti Apo ket ay di ko birthday party ko makakabsat ngum inalamin nga reach out dayjay ket
imbigay ko sa ti Apo babaen ti pakasalitaan ti biyag ni Lazarus ken ni Baknang. Ket makita kakabsat adu ti mawat. Nga ni isuda amin nga taga dijay ta may sansa ti Kristiyano dijay adi lang kabsat ni bayaw ko ket imawat da. Kastamo dagiti inkuyog me nga trabahan ti kabsat ko nga dagiti nga ubbe agkakapilosopo da takaw da pay adu dagiti armidin da ket ijay kakabsat amon imposible ti Apo imawat da. Uray pa iti agasawa nga nang drive kada kami na Pangasinan imawat ta. So yaman kami ti Apo. Kadagiti nga gundaway nga kapsat ket alaan tay ko magundaway nga mangibingay dagiti sa ti Apo tapno kasta ket dumteng to ti panangalan ni Apo ti biag tayo. Saan tayo tukuma nga ma-questionan. Aramidin tayo dagiti kabaulan tayo tani Apo to ti mangipasabot dagiti pagkasapulan tayo. Is the Lord doing to me? He is us against the enemy. He is us against the enemy. We bow down at our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, We want to thank you for the works you've done in our life. and Lord, It was on your unfailing love. Hallelujah. For You alone are God eternal. You are good in heaven. And Lord, we want to lift your name on high. We want to lift nga to kay manito imatay ti Apo pagitang gabi makulit ay Diyos ket naputo ket managkabalunay. thank you for the works you've done in our lives. Hallelujah. Lord, it was on your unfailing love. Yes, God. Thank you, Jesus. For you alone are God eternal. You are good in heavens above. And Lord, we Glory to your name, O want Jesus. your name on high. We want to lift your name. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, it was on your unfailing love. Glory to your name, O Jesus. For you alone are God eternal. You are good in heavens above. For you alone are God eternal. You are good in heavens above. Hallelujah. For you Glory to Jesus. God Glory to your name, O God. We worship your name, Lord. Hallelujah. Agyaman kami, Apo. Inapodnom kariti saom ken kinasasinom kariti Ipay kam nga rin iti kanta kakabsat na para kadatay amin kakabsat o kay kamronan na kinihapon yun kakabsat. Ikantahan ni kakabsat o kay abot ka.
apo. Amen. Ito na natin Biblia ng Tagalog, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Ang pinagpabiyak para tibukid na yan, hindi ko, mabiyag kayo, tatlo ang serbi kayo, ipinig apo. So, dito yung nagabsat, ibingay na. Binabak na. Ito English, ito na nagabsat, know your resources as a child of God. Maamuan na kuma, iti pagbakbakwan. The resources ng kunana, i-baknam. Kas may isang anak iti Diyos. Maamuan na kuma, napagbakbakwan, iti kinabaknam kayo, kas may isa nga anak iti Diyos. Kung tayo iti, inawat ko ni Rapo, adating ka amin, wal mamatiya. Yung masamol, maamuan tayo, dahil iti upat, kunana ti kakasat, tatlo kasta, nalawlawag pa, nga maamuan tayo.